Hola. Horas de grasas calientes Alfafuera, lo mejor el noche puerto de Guadalajara, noche caliente La Bamba de Cacarutu. Sanuche, serpente cultural zone. I can't really understand you, sir. Can you speak in English? Me, small English. Okay. Yeah. Mayong adlaw sa inyong tanan diha. Karon na ako sa Lapu-Lapu kay maginamaw ta. Watch tal diin mo kay basin ay matuwang niya. Mukaon sa tag mga lamiang pagkaon. Bumbalabab. Hola, señor. No se acuerdo de descuento. Food. Food. Good. Yes. Okay. Philippine food. There's the menu here, sir. You can check the menu. Noche cuerto to descuento de Salpapuera. El cuero sanuche, serpente cultural zone. I can't really understand you, sir. Can you speak in English? Me, small English. Okay. Yeah, me travel. You Philippine? Yes. Me a recording video. Hi. Hi. Yeah. Noche cuerto, Salpapuera, lo mejor es de gracias y cumbre, to descuento, no, cuerde. Yes, that's food. That's 99 only rice with one soft drink. Razones serpente cultural, razón el cumbre de descuento, caliente Magallanes, Neche cuerta, la cuarta. Let me check what I can do so that we can understand each other. I think I have a translator here. Google? Google? By any chance, do you have like a translator? Like in your phone? Translator? Low battery. Low battery. You Google? Google? Yeah, translate. La Cacaruto, La Bamba, delicioso. Food, me try food. El cuero sándwiches cultural, el cuero razones de grasas caliente, de Magallanes de Guadalajara, señora, leche curto de Cacuarta, la caliente. Hola. Good? What language are you speaking in? Me Español. Spanish. You Philippines. Yes. Me small English. Okay. No worries. Verdusis de desculto de Salpafuera, lo mejor es el fuerte, caliente. Food, try. Noche cuerto, Salpafuera, el cuero sanuche serpente cultural. Okay. Can you speak on the phone so that I can understand you? Okay, try. Okay, go. Lo mejor es de grasas calientes, Salpafuera, lo mejor el noche cuerto de Guadalajara, noche caliente, La Bamba de Cacarutu. No? It's saying different. Me try delicious food. You recommend? Okay, bestseller. Our best seller, sir, is pork sisig, and then we have also the premiums one. We have baby back ribs, buffalo wings, and pork belly. Okay, try. Bestseller. You recommend food. Noche cuerta, caliente, de Salpafuera, Filipino, delicioso food. Recomendaciones de la cliente. No razones, el cumbre to discutir. You recommend. Okay, me try. There's sisig and pares, sir. One of our best sellers. Okay, try. Food. One of each. Full. Yeah. Noche Which one, cuerta. sir? Only one sisig or both? Yeah, try. Good. Yes. You recomendaciones de la señorita, que Kenya delicioso. Ok, la cuero sanuche, noche cuerte tu descuento. El cuero sanuche serpente cultural, razones el cumbre. I'm sorry, sir. I can't really understand you. This is our best sellers, pares and sisig, and then it's 198 pesos. Pay Yes. now. Yes. Okay. El cuero sanuche de cuarta, señora se caliente, la Cacaruto, La Bamba, noche cuerto. Okay. Yes. Ako yung mukha ko na ko diyan, mahugas sa plato ikaw mo. Ano lagi? Order ko.
O siya, daan ba? Frank, kaya dito, Averos. Alright guys, matilaw na sa ilang pagkaon guys. Si Senyorito, si pangalan mo? Mark. Senyorito Mark, El Cuero. Alright, magkaon sa ta. Guys, kuyo kay mga tig-serve diri guys. Mga pop parts ba? Silang part 1, dali part 1. Part 1. Sige sa. Part 2. Oy. Part 2. Part 3. Part 3. Mga pop parts ayos kayo ni diri. Bumalabip. Mga best sellers tirada na to ron guys. Beef pares, sisig, BB back ribs, chicken wings, chicken fillet, o pork chop. Ang era guys, chicken wings o beef pares. Guys, namiya sa chicken wings perfect combo kayo with rice. Yang gibutangan siya miyo ba. Yang iyang sauce dili kayo siya overpowering kay naaman gyapon ang lasa sa chicken, so good ra kayo. Nya ang kaning ilang beef pares guys, ang gisagol nila lechon kawali og chicharon bulaklak. Putok batok gyapon, lami gyapon kayo. Nya ihang sabaw dili kay siya tantong lapot nya. Na siya mga garlic, so indot kay panglasa. Chicken fillet og sisig na sa da guys. Ato sa ning i-mix para maghalo-halo ang yang lasa ba. Ana man ang tirada sa sisig, kinahanglan man mo i-mix para ang egg mas spread gyud sa mga unod-unod og sa mga fats ba. Nindot sa do kay dili kay oily ba. Yan nasa siya atay, first bite. Lami sa sisi guys, pwede ra lanlanon. Pero nindot sa ni siya ipulutan kay ang hanggamay ba niya dili kay siya tantong mantikaon man akong ganahan sa sisig kanang dili kayo oily ba. Nya iyang egg nindot kayo kay malasaw ba, pwede ra nimo i-mix gyud. Nya ang ilahang chicken fillet ayos gyapon kayo, musukol sad kay ilahang gravy di sad palupig. Nya tender kayo kunlod ang chicken guys. Lami kayo lanlanon sad kay way bukog ba. Alami ay nya ipatong nimo sa rice. Bati kay guys, dagang kay gravy ba. Sus, di jud kalugi sa imong nabayran. Pork chop guys, daghan gyapon kayo gravy nya ang ihang pork golden brown, isa may de may ibog ana ba. Tara ato nang birahan. Ayusas pork chop guys. Malutong ba kay naa siya breeding. Ayos kayo, perfect combo kayo with gravy. Nya iyang karni guys humok ra siya, di siya parehas uban ba nga murag guma inig ingkit mo may panit dapit kani kay maputol ra dayon usar ka paak ba. Ang pinaka power nga baby back ribs na sadta. Humok sa unod, iyang sauce tamis-tamis, special sauce tirada ba. Ipangkit-kit ra na ako mga bukog-bukog kay daghan man sad siya unod. Overall, aprobado tanan pagkaon nila diri sa Mang Antons. Guys, grabe kasulit sa mga pagkaon nila diri. Busog kay ko. Only rice with drinks na. Tanan putahin nila, only rice na. Naada ni siya located sa BMD Mataga Street, Poblacion, Lapu-Lapu City. Kilid ra sa Barangay Hall, dapit ra sad sa plaza. Sayo na kayo dumdumon. Pangitaon lang ninyo ang Del's Food Park plus KTV. Nasa my left side, makita nimo ang Mang Antons. Open ni sila 10 AM to 12 midnight. Nasa sila page, i-visit ninyo for more info. 2,000 years later. 选川羊来那风咯，选山来那当王一来，修行福音啊来那我妈的也打你，啊来一次呢。 Can't understand, sir. You Me small English. yeah, English? Yeah. You understand English? Small, Smooth, smooth, smooth. small English. Now you Not understand Bisaya? no. Now you No. Philippine. Oh, Philippine. Me recording video. Hi. Did you? Hi. Yeah, vlog. Yeah. 你要来风来当哪？修行福音人来当我。 Like tang. 你要来当呢？rakutin yan na wamani yan tani yan eh. Senit yung kulok yan tayo fong no. Tang manoy waman punta mo. Yung loy tong wa. Sing chai lai ne. Din siya line ni. Yung kulok yan oinomit. Oinomit. My name is Johnny. Sung yung no. My name is Johnny. Sung loy nong na. Ni. Siya yan eh. Place. A place. Yeah, place. Population. Poblacion. Siyang loy tong wa. Oh, someone think you. Someone. No. 西线经呐，西线经呐。
Si Jinching ah. Philippines. Philippines. Lapu-lapu poblasyon ni Drik. Kaya sa may pisakyan pa doon kulon. Oh, gabo di siya Bisaya lagi. Kamera. Ya, pasero. Kuha mo kayo. Bumbala beb.